हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस पिला माने मु तमर आज जो मॉडल क्वेश्चन दीटा तुम जो परीक्षा दर्पण गवर्नमेंट तरफ जो प्रोवाइड कर परीक्षा दर्पण तार जो मॉडल क्वेश्चन सब दीटा सेट मुझे डिस्कशन करी आज तृतीय सेटटा मुझे पढ़ेबी है तो जदि देख न मोर से दीटा जाक सेट को माने सेट 1 एंड सेट 2 ताले मु डिस्क्रिप्शन में लिंक रे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी तुम मैंने देखी नब ठीक अच्छे आ पिले वीडियो जदि भल लगे तो प्लीज माने मो वीडियो को लाइक करिवो शेयर करिवो सांग मानक सहित कमेंट भी करिवो कि तुमको केमती लागला आ जदि चैनल नुआ करी आसीछ तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करनबो ओके ठीक अच्छे पिले देख आम फर्स्ट क्वेश्चन को जीवा कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कल जननी को सम्मान देवाई कौन कर तार उत्कल जननी को सम्मान देवाई वंदना कर आंसर कौन हम पिले ना बी हम वंदना ठीक अच्छे देख उत्कल जननी अंगरे किए तरंग सदृश विराजित होइछि ना नील पर्वतमाला तरंग सदृश विराजित होइछि आंसर हम 2 नंबर ए भीमक सिंहनाथ रडी कवितार महाभारतर क्यों पर्वरु आसीछि एटा महाभारतर गदा पर्वरु आसीछि आंसर हम 3 नंबर ए ओके 4 नंबर देखिबा पिले 4 नंबर देख अंतरिक्षे आसी प्रवेश होइला रेखांकित पदर अर्थ कौन माने अंतरिक्ष माने कौन ना आकाश रे आंसर हम डी तापर 5 नंबर प्रश्न देख पिले तुम पाठ्यक्रम अंतर्गत क्यों कविताटी कवि सम्राट का द्वारा रचित होइछि क्यों कविताटी ना राघवंक लंका यात्रानुकूल आंसर हम बी ओके तापर पिले 6 नंबर को जीवा 6 नंबर देख क्यों क्यों राजांक नामानुसार रामचंद्र वंशर नामकरण होइछि ना रघु राजांक नाम अनुसार तांको वंश कौन रामचंद्र वंश होइछि रघुवंश होई अछि हैला तापर 7 नंबर प्रश्न को देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक खंडकाव्य अटे चिलिका हेउची एक खंडकाव्य अटे हैला पिले तापर 8 नंबर क्वेश्चन देखिबा देख कहार आज्ञा रे सरस्वती लीला करूछंती ना ईश्वरंक आज्ञा रे सरस्वती लीला रचना करिछंती तपस्विनी काव्यटी रामायणर क्यों खंडरु आसीछि उत्तराखंडरु आसी अछि तपस्विनी काव्य हैला कौन कल कल कंठे कहला दर्शन दिय सती राति पाइला यही पंक्ति माध्यम उषाकर क्यों स्वभाव परिचय मिली ना उषाकर नम्र स्वभाव परिचय मिली है तापर पिले देख निम्नोक्त मध्यरु क्यों शब्दटी तरुण मानक उद्देश्य प्रयोग करा जाई नाही हैला एटा कौन ना सन्यासी शब्दटी सी हम आंसर सन्यासी शब्दटी बंधनहरा संधानी भविष्यत ये सबू शब्द तरुण मानक पई व्यवहार कर किंतु सन्यासी शब्द तरुण मानक पई व्यवहार कर नाही ओके नवजुगर तरुण मानकर चंदन क्यों पर्वतर चूर्ण करिबो बोली अनंत पट्टनायक आशा पोषण करछन्ती ना पीड़न पर्वत को चूर्ण करिबो बोली अनंत पट्टनायक आशा बांधिछन्ती हैला आंसर हम बी 13 नंबर पिले क्यों पुस्तक पई विद्युत प्रभा देवी ओडिशार साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाइछन्ती संचयन पुस्तक पई आंसर हम संचयन पुस्तक तो 13 नंबर सी पिले 14 नंबर देख माँ परी माटी संतानर कौन सहाय करुची सबु अली अर्दली को से सहाय करुची माँ परी माटी संतानर अली अर्दली को सहाय करुची क्योंठारे लक्ष्मीकांत महापात्र को कांत कवि रूपे घोषणा कर जाइछि क्योंठारे ना भद्रक हाई स्कूल ले हैला लक्ष्मीकांत महापात्र क्यों कॉलेज रु बीए पास करथिले ना रेवेन्सा कॉलेज रु बीए पास करथिले आंसर ए तापर पिले 17 नंबर को देखिबा जन्मभूमि प्रबंध रे कृष्णचंद्र पाणिग्राही क्यों ओडिया कविंकर एक सृष्टिर उल्लेख करिसेंती ना भक्तचरण दासकर 18 नंबर निम्नोक्त क्योंटी प्राबंधिक और जन्मभूमि भितर थिबा संपर्क को क्षीण करिवार कारण नुहे बाल्य जीवन हैला तापर पिले आदिम मानव और आजिर मानवर जीवन धारण शैली थिबा पार्थक्य कहा द्वारा घटी ना विज्ञान द्वारा घटी अछि निम्नोक्त क्योंटी वर्तमान सभ्यतार आदर्श नुहे गभीर ईश्वर विश्वास पोषण करिबा वर्तमान सभ्यतार आदर्श नुहे अन्न वस्त्र परी क्यों भाषा जनतार प्रथम प्रयोजन ना आंचलिक भाषा हेउची जनतार प्रथम प्रयोजन हैला तापर 22 नंबर देख पिले निम्नोक्त क्योंटी गोलक बिहारी धलक रचित भाषा विज्ञान संबंधी एक पुस्तक अटे क्योंटा ना मनीष भाषा
ମଣିଷ ଭାଷା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନରେନ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ? ନା 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଦୀ ନେହେରୁ ନୁହେଁ। ବାକି 3ଟା ଯାକ। ହେଲା। 24 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ନା ହେଉଛି ବିବେକୀ। ଡି ଆନ୍ସର୍। ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସି ଆନ୍ସର୍। ଗାଳ୍ପିକ ଧ କାଠକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଫୁରଫୁର ହୋଇକି ଧ କାଠଟି ଫୁରଫୁର ହୋଇକି ଜଳିଯିବ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି। 1998 ମସିହାରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ କେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ। ବି। ରାଜନୀତିକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରାଜନୀତିକ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି। ନଡ଼ିଆ ବଣ ଭିତରେ କାହାର କୋଠାଘରଟି ଚକମକ କରୁଥିଲା? ସୁରଜ ମଲ୍ଲ କୋଠାଘରଟି ଚକମକ କରୁଥିଲା। ହେଲା। ମନ୍ଦିର ଚଉତୁରା ଉପରେ କେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା? ପଶା ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ସି। 32 ନମ୍ବର ପିଲେ ଦେଖ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଛୋଟ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି? ଫଲ୍ଗୁ ନାଟକରେ। ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। ଭାରି କ୍ଷଣ ରାଗି ଠିକ୍ ତା ବୋଉ ପରି। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଅଟେ? ଏଇଟା ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଉକ୍ତି ଅଟେ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଡି। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କିଏ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଶାମ୍ବ। ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ଏ। ନରସିଂହ ଦେବ କାହା ହାତରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ? ଶିବେଇ ସାନ୍ତ୍ରା। ହେଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଆସକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି? ଫୁଟବଲ ଖାଇ ଖେଳିଲା ଜଳଖିଆ ଗୋପାଳ। ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖ। ଚିକିତ୍ସକ ରାମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି କିଏ? ନା ପରାମର୍ଶ। ନମିତା ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା ମାତ୍ର ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ହେଲା। ରାମ ନିଜର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲା। ବାକ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି। ଜିଜ୍ଞାସା ପାଇଁ ରାମ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଲା। ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ 40 ନମ୍ବର ଦେଖ। ହଇରାଣ ଏଠାରେ ଣ କାହିଁକି ହେଇଛି? କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଣର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ର କାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ସ ହୁଏ? ଗ ର। ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ 41 ନମ୍ବର ଗ। ତାପରେ 42 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଥିରୁ ଶୁଦ୍ଧ କିଏ? ନା ସର୍ଜନ। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏ। ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଏଇ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ନା ମୁହଁ ଦେବା। ହେଲା। ତାପରେ 45 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲେ। ଅଦା ବେପାରୀର ଜାହାଜ ମୂଲ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ଏହା ଭିତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ହେଲା। କାହାକୁ ପଦ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ନା ଛନ୍ଦକୁ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ। ଚୋଖୀ ଛନ୍ଦର କେଉଁ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ନା ଚତୁର୍ଥ ଛନ୍ଦରେ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। 49 ନମ୍ବର ଏ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଅଛି। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ବି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତମର ଏ ସବୁଯାକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି। ଆଉ 2ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ ବାଏ।